السلام علیکم دوستوں۔ کرکٹ کی دنیا میں جب کلاس اور توازن کی بات ہوتی ہے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، بابر اعظم۔ وہ کھلاڑی جس نے اپنی بیٹنگ سے ریکارڈ کی کتابیں دوبارہ لکھنے پر مجبور کر دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بابر 150 رنز کا ہندسہ عبور کرتے ہیں تو وہ کس قدر خطرناک ثابت ہوتے ہیں؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم بابر اعظم کی یادگار اننگ کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جہاں انہوں نے دنیا کے بہترین بولرز کو بے بس کر دیا۔ برمنگھم میں انگلینڈ کے خلاف 158 ہوں یا ملتان میں نیپال کے خلاف 151، آج ہم ان لمحوں کو دوبارہ یہ جولائی 2021 کا وقت تھا جب پاکستان پہلے 2 میچ ہار چکا تھا اور سیریز بچانے کا آخری موقع تھا۔ بطور کپتان بابر اعظم پر کڑی تنقید ہو رہی تھی۔ بابر اعظم نے آغاز بہت محتاط کیا، پہلے 50 رنز کے لیے انہوں نے کافی گیندیں کھیلی، لیکن یہ ایک بڑے کھلاڑی کی نشانی ہے کہ وہ پچ کو سمجھتا ہے۔ ایک بار جب وہ سیٹ ہو گئے تو پھر برمنگھم کے میدان کے ہر طرف چوکے اور چھکے نظر آنے۔ اس اننگز میں انہوں نے 139 بالیں کھیلی اور 158 رنز بنائے۔ یہ کسی بھی پاکستانی کپتان کا ون ڈے کرکٹ میں سب سے بڑا انفرادی سکور تھا۔ اسی اننگز میں وہ دنیا کے تیز ترین 14 سنچریاں بنانے والے کھلاڑی بھی بنے۔ ان کی کور ڈرائیو اور فلک شاٹ نے انگلش بالر کے حوصلے پست کر دیے۔ ایشیا کپ 2023 کا افتتاحی میچ جب پاکستان کے 2 کھلاڑی جلد آؤٹ ہو گئے تو بابر اعظم نے افتخار احمد کے ساتھ مل کر ایسی شراکت داری قائم کی جس نے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ بیٹنگ کے انداز کی بات کریں تو نیپال کے خلاف بابر نے 131 گیندوں پر 151 رنز بنائے۔ ان کی بیٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ پہلے 100 رنز انہوں نے کلاسیکل طریقے سے بنائے، لیکن آخری 50 رنز میں انہوں نے T20 والا انداز اپنایا۔ اس اننگز نے ثابت کیا کہ وہ صرف سٹائلش ہی نہیں بلکہ پاور ہیٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم 150 سے زائد رنز کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کی اس تاریخی اننگز کا ذکر لازمی ہے۔ آسٹریلیا کے پہاڑ جیسے ہدف کے سامنے بابر اعظم دیوار بن گئے۔ 425 گیندوں کا سامنا کرنا اور تقریباً 2 دن تک کریز پر موجود رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ کسی بھی کپتان کی چوتھی اننگ میں سب سے بڑی اننگ تھی جس نے پاکستان کو یقینی شکست سے بچایا۔ پیٹ کمنز اور مچل سٹارک جیسے بالرز بھی بابر کا دفاع نہ توڑ سکے۔ اگر ہم انگلینڈ کے میچ کی بات کریں تو ان میں یہ ثاقب محمود یہ اس سیریز میں انگلینڈ کے سب سے کامیاب بالر تھے۔ بابر نے ان کو شروع میں بہت احترام دیا، لیکن جب سیٹ ہوئے تو ان کی تیز رفتار گیندوں کو بیک فٹ پر جا کر کور پوائنٹ اور میڈ آف کے درمیان سے کئی چوکے لگائے۔ بابر نے اپنی سنچری مکمل کرنے کے بعد ثاقب کو ایک شاندار فلک شاٹ پر چھکا بھی رسید کیا۔ دوسرے بالر اگر میٹ پارکنسن کی بات کریں تو لیگ سپنر پارکنسن کو بابر نے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے بے بس کیا۔ ان کے خلاف بابر نے ایکسٹرا کور کے اوپر سے بلند و بالا چھکے لگائے جو اننگ کا بہترین شاٹ تھا۔ پارکنسن کے فلائٹڈ گیندوں پر بابر نے بار بار گراؤنڈ چوکے نکال کر ان کی لینتھ بگاڑ دی۔ دوسرے بالر کی اگر بات کریں تو برائڈن کاس اپنی شارٹ پچ گیندوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ بابر نے ان کے شارٹ گیندوں پر اپنے مخصوص پل شاٹ کا استعمال کیا اور فائن لیگ کی سمت میں باؤنڈریز حاصل کی۔ اگر ہم بات کریں نیپال کے میچ کی تو نیپال کے خلاف بابر نے شروع میں محتاط بیٹنگ کی، لیکن آخری 10 اوور میں انہوں نے بالر کا برعکس نکال دیا۔ بالرز میں سندیپ لامیچانے، نیپال کے سب سے تجربہ کار اسپنر لامیچانے کو بابر نے بہت سوچ سمجھ کر کھیلا۔ جب سندیپ نے تھوڑا سا بھی شارٹ گیند پھینکی، بابر نے اسے فوراً مڈ وکٹ کی طرف باؤنڈ کر چوکا حاصل کیا۔ ان کی گوگلی کو بابر نے ہاتھ سے ہی پڑھ لیا تھا اور اس پر کئی لیٹ کٹ کھیلے۔ دوسرے بالر سومال کامی کی بات کریں تو فاسٹ بالر سومال کامی کو بابر نے اننگ کے آخری لمحات میں نشانہ بنایا۔ بابر نے ان کے خلاف کریز کا استعمال کرتے ہوئے آف سٹمپ سے باہر جا کر لیگ سائڈ پر زوردار چھکا لگایا۔ تیسرے بالر دیپندر سنگھ ایری، بابر نے ان کے خلاف اسٹریٹ ڈرائیو کھیلی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب دیپندر نے گیند کو ہوا دی تو بابر نے سیدھے بلے سے بالر کے سر کے اوپر سے چھکا مار کر اپنا سکور 140 کے پار پہنچایا۔ اگر یہاں ہم بات کریں بابر کے مائنڈ سیٹ کی تو غور کریں بابر اعظم نے ثاقب محمود جیسے انفارم بالر کو کیسے تھکایا۔ جب بالر نے غصے میں آ کر شارٹ گیند کی تو بابر نے اسے اپنے کلائیوں کے استعمال سے باؤنڈری کی راہ دکھائی۔ نیپال کے میچ میں جب پاکستان کی 2 وکٹ گر گئی تھی تو بابر نے سندیپ لامیچانے کے خلاف کوئی رسک نہیں لیا، لیکن جیسے ہی 40واں اوور گزرا انہوں نے ہر گیند کو باؤنڈری سے باہر پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بابر اعظم کے فٹ ورک کی تو بابر اعظم فٹ ورک کرکٹ کی کتاب کے آئین مطابق ہے۔
मतवाज़न स्टैनिस। बाबर का सर गेंद लगने के वक्त बिल्कुल साकन होता है। जब वो फुटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो इनका वज़न पिछले पाँव से अगले पाँव पर बहुत खूबसूरती से मुंतकिल होता है। बाबर गेंद के बिल्कुल करीब पहुंचकर फैसला करते हैं कि इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहां गेंद स्विंग होती है, बाबर का पांव गेंद की पिच तक जाता है, जिसकी वजह से वो गेंद को एडजस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और नेपाल के खिलाफ मैच में आपने देखा होगा वो क्रीज का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वो गेंद की लेंथ पढ़कर या तो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं या फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पिच से ही ख़त्म कर देते हैं। अगर उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बाबर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो गेंद को बाकी बल्लेबाजों के मुकाबले में माइक्रो सेकंड पहले पढ़ लेते हैं। बाबर गेंद को अपने जिस्म के बिल्कुल करीब आने देते हैं। उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी तेज़ है वो आखिरी लम्हे में बल्ले का रुख मोड़कर गेंद को फील्डर के दाएं या बाएं से निकाल देते हैं। अगर बाबर की कलाइयों का जादू की बात करें तो बाबर सिर्फ ताकत पर भरोसा नहीं करते, उनकी आंखें गेंद पर जमी होती हैं और आखिरी वक्त में उनकी कलाइयाँ गेंद को फ्लिक या कट करने में मदद देती हैं। खासतौर पर जब गेंद पैड्स पर आती है तो उनकी कोऑर्डिनेशन देखने वाली होती है। अब हम बात करते हैं उनकी टेक्निकल शॉट की। उनकी टेक्निकल शॉट कवर ड्राइव। वीडियो में जब बाबर कवर ड्राइव लगाते हैं तो उनका अगला कंधा और पाँव गेंद की लाइन में होते हैं। उनका बल्ला बिल्कुल सीधा नीचे आता है, जो कि बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन की निशानी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की इनिंग्स में उन्होंने कई बार स्पिनर को लेट कट मारा था। ये शॉट वही खेल सकता है जिसकी नज़रें बहुत तेज़ हों, क्योंकि उसमें गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों के बिल्कुल करीब पहुंचने का इंतज़ार करना पड़ता है। नाज़रीन, अगर हम बाबर आजम के बैटिंग को गौर से देखें तो उनका बल्ला उनके हाथों का हिस्सा मालूम होता है। जहां आम बल्लेबाज स्विंग होती गेंदों पर हिचकिचाते हैं, वहां बाबर आजम का फुटवर्क उन्हें गेंद की लाइन में ले आता है। बर्मिंघम की इस 158 रन की इनिंग में जब साका महमूद गेंद को बाहर निकाल रहे थे तो बाबर ने अपने हाथों को जिस्म के करीब रखकर सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला। यही वो टेक्निक है जो उन्हें मुश्किल हालात में लंबी इनिंग खेलने में मदद देती है। अगर हम बात करें कमेंटेटर की तो नासिर हुसैन ने बाबर की टाइमिंग को देखकर कहा था कि जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शायरी पढ़ रहा हो। आप बॉलर्स नहीं बनना चाहते बल्कि सिर्फ एक तमाशाई बनकर इन्हें स्टैंड से देखना चाहते हैं। कुमार संगकारा श्रीलंकन लेजेंड ने उनकी टेक्निक पर तबसरा किया। बाबर आजम गेंद को हिट नहीं मारते बल्कि सहलाते हैं। जिस तरह उन्होंने साका महमूद की स्विंग के खिलाफ खुद को मुतवाज़न रखा, वो नौजवान बच्चों के लिए एक कोचिंग मैनुअल है। अगर हम मुल्तान में 151 रन बामुकाबला नेपाल एशिया कप की बात करें तो इस मैच में मुकामी कमेंटेटर और रमीज़ राजा के तबसरे बहुत वायरल हुए थे। रमीज़ राजा अपनी मखसूस पुरजोश कमेंट्री के लिए मशहूर हैं। किंग अपने जोबन पर हैं, मुल्तान अजमत का गवाह बन रहा है। ये सिर्फ 150 रन नहीं है बल्कि बड़े मैचों से पहले अपनी धाक बिठाने का एक तरीका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कमेंटेटर अहमद सोहेल की तो उन्होंने इनकी इनिंग की रफ्तार पर कहा कि जिस तरह उन्होंने 100 से 150 रन तक पहुंचने के लिए गियर बदला वो हैरत अंगेज़ था। उन्होंने मैदान को छोटा और बॉलर को आम साबित कर दिया। अगर हम बात करें कराची टेस्ट की जिसमें उन्होंने 196 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, तो ये इनिंग दुनिया भर में सहराई गई। हत्ता कि ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। आयन स्मिथ की बात करें तो न्यूजीलैंड के मशहूर कमेंटेटर ने कहा वो सामने से क़यादत कर रहे हैं, ये एक आला तरीन कप्तानी इनिंग है। ऑस्ट्रेलिया उन पर हर हरबा आजमा रहा है लेकिन बाबर टस से मस नहीं हो रहे। दूसरे कमेंटेटर माइकल क्लियर ने कहा था कि 196 रन की ये इनिंग हिम्मत की दास्तान है। चौथी इनिंग में इस अटैक के खिलाफ तकरीबन 2 दिन बैटिंग करना हम इस दौर के एक अजीम खिलाड़ी को देख रहे हैं। बर्मिंघम के माहौल की बात करें तो बर्मिंघम का एडवेस्टन स्टेडियम अपनी वाइब के लिए मशहूर है, ख़ासतौर पर वहाँ मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से। सीरीज़ के पहले 2 मैचों में बुरी कारकर्दगी के बाद शायकीन मायूस थे, लेकिन जैसे ही बाबर ने बैटिंग शुरू की स्टेडियम का नक्शा बदल गया। तमाशाइयों के हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम और बाबर के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। जब बाबर ने 150 मुकम्मल किए तो अंग्रेज़ तमाशाई भी अपनी नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, एडजस्टिंग का मैदान ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर का खुदावी स्टेडियम हो।
हर चौके पर ढोल की थाप और पाकिस्तानियों का रक्स ये बता रहा था कि कप्तान ने मायूस दिलों को दोबारा जीत लिया है। अगर हम अब बात करें मुल्तान के तारीखी जोश की, तो मुल्तान को ओलिया का शहर कहा जाता है और वहाँ के तमाशे क्रिकेट के लिए जुनूनी हद तक मशहूर हैं। मुल्तान की शदीद गर्मी तकरीबन 40 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत के बावजूद स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लोग सिर्फ अपने हीरो बाबर आजम को देखने आए थे। जब बाबर ने 150 रन की इनिंग खेली तो मुल्तान के तमाशाइयों का जोश दीद नहीं था। हर छक्के पर पूरा स्टेडियम एक आवाज़ होकर चिल्लाता था। वहाँ मौजूद छोटे बच्चे और बूढ़े सभी बाबर के पोस्टर उठाए नज़र आ रहे थे। मुल्तान की तपती धूप भी शायकीन के जज्बे को ठंडा ना कर सकी। जब बाबर ने 150 रन के लिए बैट हवा में लहराया तो ऐसा लगा जैसे पूरा मुल्तान झूम उठा हो। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक मेला था जो बाबर के नाम रहा। टेस्ट क्रिकेट का माहौल वनडे से मुख्तलिफ होता है। यहाँ जज्बात के साथ साथ तनाव भी होता है। 5वें दिन का खेल चौथी इनिंग और शिकस्त का साया। स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सबकी सांसें रुकी हुई हों। जैसे जैसे बाबर आजम 150 और फिर 190 की तरफ बढ़ रहे थे, हर गेंद पर तालियां बजती थी। जब वो आउट होकर वापस जा रहे थे तो पूरे कराची स्टेडियम में खड़े होकर इन्हें अलविदा कहा। वो मंजर ऐसा था कि मुखालिफ टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी बाबर से हाथ मिलाया। कराची का नेशनल स्टेडियम इस दिन एक तारीखी जद्दोजहद का गवाह था। तमाशियों की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे, लेकिन बाबर के हर डिफेंसिव शॉट पर आवाम का एतमाद बढ़ता गया। जब वो 96 रन पर पवेलियन लौटे तो तालियों की गूंज इतनी थी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में बाबर आजम की इन तीनों में से बेहतरीन इनिंग्स कौन सी थी? क्या बाबर आजम वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर कर पाएंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।